کورونا کا پھیلاؤ روکنا قومی چیلنج۔ لاہور میں 2 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز۔ شام 6 بجے کے بعد کاروبار کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شٹر اٹھا کر کاروبار کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس، ویکسینیشن سینٹرز اور دیگر ضروری سروسز کو استثناء ہوگا۔ پاک فوج سول انتظامیہ کی معاونت کے لیے موجود رہے گی۔ کورونا کے بڑھتے کیسز پر حکام نے لاک ڈاؤن کے آپشن پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عید سے قبل لاہور سمیت 15 شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دی گئی ہے۔ اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وبا کا پھیلاؤ اسی طرح برقرار رہا تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ تاہم لاک ڈاؤن کا حتمی فیصلہ NCOC کرے گا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں لاہور سمیت کورونا کیسز کے زیادہ مثبت شرح والے شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز زیر غور آئی۔ لاہور اور بڑے شہروں میں ہسپتالوں کو صرف کورونا کے لیے مختص کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ مارکیٹوں اور بازاروں کی بندش کے اوقات پر مؤثر عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ شام 6 بجے سے سحری تک میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس، ویکسینیشن سینٹرز اور دیگر ضروری سروسز کے سوا تمام کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مشکل صورتحال میں پرائیویٹ ہسپتالوں کو اوور چارجنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے فوج سول انتظامیہ کی معاونت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کورونا کے مہلک وار نے مزید 49 زندگیاں نکل لیں۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 24% تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1257 نئے مریض سامنے آ گئے۔ کورونا وائرس کے جان لیوا حملوں نے مزید 49 گھرانوں کے چراغ گل کر دیے۔ مثبت کیسز کی شرح 24% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1257 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہسپتالوں میں کورونا کے 823 مریض زیر علاج ہیں۔ تشویشناک حالت کے باعث 273 مریضوں کو وینٹیلیٹر پر طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بچے بھی بڑی تعداد میں کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تیسری لہر کے دوران 10 سے 20 برس کے 492 بچوں کو مرض نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وائرس کی شدت کے باوجود محکمہ صحت اپنی 100% صلاحیت کے مطابق ٹیسٹنگ نہیں کر سکا۔ دعووں کے باوجود حکام صرف 70% تک ٹیسٹنگ کر سکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں 20,000 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 28,000 کورونا ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق وائرس کی بروقت تشخیص سے ہی اس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کی تاخیر نے کورونا ویکسین کی خریداری التوا میں ڈال دی۔ حکومت ویکسین خریدنے اور صوبے میں لانے کے لیے طریقہ کار ہی طے نہ کر سکی۔ بروقت اقدامات نہ اٹھانے سے ویکسین ملنا محال ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت کی سستی کے باعث کورونا ویکسین کی خریداری التوا میں پڑ گئی۔ پنجاب حکومت نے کورونا ویکسین خریدنے کے لیے 1.5 ارب روپے کے فنڈز تو دے دیے، لیکن ویکسین کیسے خریدنی ہے یہ طے نہ ہو سکا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے 3 فرموں کو ویکسین کی درآمد کی اجازت دی، جن میں سے 2 کے پاس ویکسین سرے سے موجود ہی نہیں۔ ذرائع کے مطابق تیسری فرم EGM کا روسی ساختہ ویکسین کی قیمت پر ڈریب سے تنازع طے نہ ہو سکا۔ UAE کی ایک فرم بھی ویکسین دینے کو تیار ہے، لیکن قواعد اجازت نہیں دیتے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کا ویکسین تیار کرنے والے ممالک میں سے کسی سے براہ راست معاہدہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ویکسین خریداری کا عمل تاخیر سے شروع کیا گیا، جس کے باعث اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ DG ہیلتھ آفس نے پنجاب حکومت کو کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے پیپرا رولز میں نرمی کی درخواست کر دی ہے۔ DG ہیلتھ آفس کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی خریداری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نہیں کر رہا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی زیر نگرانی DG ہیلتھ آفس ویکسین کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ کیبنٹ کمیٹی نے 1.5 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ویکسین کی 1 لاکھ ڈوز خریدی جائے گی۔ ویکسین کی خریداری کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ محمد محسن کے مطابق حکومت پیپرا رولز میں نرمی کرے تو ویکسین کی خریداری کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ تبدیلی سرکار مہنگائی کے سونامی کے سامنے بند باندھنے میں ناکام۔ درجہ دوم کا آئل 2 روپے اور 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 20 روپے مہنگا ہو گیا۔ بنیادی اشیاء ضروریہ مسلسل مہنگی ہونے پر لاہوریے سیخ پا ہو گئے۔ رمضان المبارک کے باوجود بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے اشرے میں دوسری مرتبہ درجہ دوم کے آئل اور گھی کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں اضافے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ درجہ دوم کا گھی اور آئل کی قیمت مزید 2 روپے بڑھ گئی۔ 5 دنوں میں 7 روپے اضافے کے بعد قیمت 277 روپے تک جا پہنچی ہے۔ 90 روپے 20 kg کے بیگ کے پیچھے اضافہ ہوا ہے۔ جس چیز کے پیچھے بھی حکومت نے ہاتھ رکھا وہ چیز نہیں ملی۔
ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला मजीद 20 रुपए इजाफे से 1050 रुपए का हो गया। मजमूई तौर पर 20 किलो आटे का थैला 190 रुपए तक महंगा हुआ है। महंगाई से परेशान अफराद कहते हैं हर रोज किसी न किसी चीज की कीमत बढ़ा दी जाती है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई पूछने वाला है। हफ्ते में 2 दफा तो रेट अप होता है। आप रात को चीज लेके जाएं, सुबह आएंगे तो आपको डबल रेट पे मिलेगी। घी ऐसे मुसलसल बढ़ता रहेगा रेट इसका, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, तो ना वो दुकानदार के लिए फायदेमंद है ना आवाम के लिए। शहरियों ने हुकूमत से मुंहजोर महंगाई के आगे बंद बांधने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें भी कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जुनीद गुजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का रमज़ान बाजारों का रश, चीनी के स्टॉल्स पर लंबी कतारें लग गईं। शादमान रमज़ान बाजार में सारिफीन की बड़ी खरीदारी के लिए पहुंची। रमजान बाजारों में मसाइल जूं के तू हैं। बरकत मार्केट रमजान बाजार में चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें बरकरार। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए तवील इंतजार करने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि रोजे की हालत में लाइनों में लगे हैं, जबकि अमले को कोई परवाह नहीं। अगर बाहर चीनी हो तो हम इधर लाइन में ना लगे। बाहर 110 रुपए किलो चीनी बिक रही है ब्लैक में। दूसरी जानिब शादमान रमजान बाजार में चीनी के लिए शहरी आज भी लंबी कतारों में लगे रहे। चीनी पर शहरियों का रश न टूट सका। रमजान बाजार में लगा थ्रू गेट आज भी ठीक नहीं करवाया जा सका है। रमजान बाजार में लगा थ्रू गेट आज भी ठीक नहीं करवाया जा सका है। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान बाज़ारों के क़याम और सब्सिडी के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि रमज़ान बाज़ारों में चीनी के लिए कतारें ख़त्म नहीं हुई, अलबत्ता कुर्सियां रख दी गई हैं। ओपन मार्केट में सिर्फ 20% लोगों को चीनी सरकारी कीमत पर मिल रही है। जस्टिस शाहिद जमील ने चीनी की कीमतों के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। उन्होंने सवाल उठाया कि रमजान बाजार किस कानून के तहत बनाए गए। रमजान बाजारों में सब्सिडी किस कानून के तहत दी जाती है। सरकारी वकील ने बताया कि रमजान बाजारों में चीनी और आटे के अलग-अलग बूथ बना दिए गए हैं। अदालत के हुकाम के मुताबिक कतारें खत्म करके खरीदारों को इज्जत के साथ चीनी दी जा रही है। अदालत ने कहा कि सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि कतारों की जगह कुर्सियां लगा दी गई हैं। जस्टिस शाहिद जमील ने मजीद कहा कि 15 दिन गुजर चुके हैं, अगले 15 दिन ऐसे नहीं चलेगा। हर स्टोर पर 2 तरह की चीनी मिल रही है, एक 85 रुपए है और दूसरी 110 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जस्टिस शाहिद जमील ने वाज़ेह किया कि ये मत समझें कि रमजान खत्म हो जाए तो मामला हल हो जाएगा। जब तक ये केस चलेगा ये तलवार आप पर लटकती रहेगी। अदालत आम आदमी को चीनी की फराहमी के मामले की मॉनिटरिंग करेगी। लाहौर का 103 साला कदीमी वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट की जगह पर बिजनेस हब बनाया जाएगा। सिविल एविएशन की जानिब से वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वाल्टन एयरपोर्ट की जगह पर हुकूमत बिजनेस हब बनाने जा रही है, जिसकी मंजूरी विफाकी काबीना ने दी है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी इरफान इलाही ने कहा कि सिविल एविएशन ने वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब खरीद कर दिया है और अब वाल्टन एयरपोर्ट की जगह को बिजनेस हब में तब्दील किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वाल्टन एयरपोर्ट की तारीखी अहमियत है। 103 साल पुराना एयरपोर्ट 1962 तक लाहौर का पहला सिविलियन एयरपोर्ट था। एसोसिएट प्रोफेसर पर्मनोलॉजी सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मजहर अली ओहदे पर बहाल कर दिए गए। सेक्रेटरी हेल्थ नबील आवान को प्रोटोकॉल ना देने पर ओहदे से बरतरफ किया गया था। डॉक्टर मजहर अली को आज दोबारा ओहदे पर बहाल किया गया। गुज़श्ता रोज सिटी 42 ने डॉक्टर मजहर अली की बरतरफी की खबर नशर की थी। और अभी आपको अपडेट करें, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी रेलवेज डिवीजन BA नासिर का तबादला किया गया है। BA नासिर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। BA नासिर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 21 के अफसर हैं। मोटरवे पुलिस में तैनात SSP अली शेर जाखानी का भी तबादला कर दिया गया। ग्रेड 19 के अली शेर की खिदमत सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ बगावत केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ को बख्तरबंद गाड़ी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मॉडल टाउन कचहरी तैनात थी। जावेद लतीफ के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने सियासी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करवाया। अदालत मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे। मुद्दई के वकील ने कहा कि जावेद लतीफ ने सकूत ढाका की बात जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने वीडियो की फ्रांसिक तस्दीक और तहकीकात के लिए 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की।
अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद जावेद लतीफ का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद जावेद लतीफ का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालती कार्रवाई के बाद जावेद लतीफ ने कहा कि उन्हें नवाज शरीफ के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है। वो मुल्की निजाम की खराबियों की निशानदही करते रहेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि साबिक डीजी FIA ने उनके मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ ने साबिक DG FIA के इंकशाफात पर ट्वीट करते हुए कहा कि वो तवील अरसे से कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और उनके कायदीन के खिलाफ बनाए गए मुकदमात के पीछे नैब न्याजी गठजोड़ है। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम हुक्मरानों की हकीकत को जान चुके हैं और एहतसाब के नाम पर इंतकाम का ढोंग पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम की खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ़। कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर बरतानवी अवार्ड एक्सीलेंस इन पेशेंट केयर के लिए प्रोफेसर जावेद अकरम का नाम मुंतखब कर लिया गया। अवार्ड तकरीब 26 मई को होगी। मुल्क के लिए एक बड़ा एहसास, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम बरतानवी अवार्ड के लिए मुंतखब हो गए। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों को हर साल अवार्ड देता है। प्रोफेसर जावेद अकरम पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्हें बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। एक्सीलेंस इन पेशेंट केयर अवार्ड 2021 तिब के 10 मुख्तलिफ शोबों में दिए जाएंगे। दुनिया भर के लाखों डॉक्टर्स में से बेहतरीन हेल्थ प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स को इस अवार्ड के लिए चुना जाता है। रॉयल कॉलेज के मुताबिक अवार्ड देने की तकरीब 26 मई को ऑनलाइन होगी। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने अपनी वेबसाइट पर मुंतखब डॉक्टरों की फहरिस्त जारी कर दी है। मेडिकल फैकल्टी तिब्बी तंजीमों की जानिब से प्रोफेसर जावेद अकरम को मुबारकबाद दी गई। प्रोफेसर जावेद अकरम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के बानी सदर भी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।